फ्रेंड्स आज ये क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली तंत्रयुक्त जिनसटी को सेयार करुच्ची आपण मैंने निजर तकिया तले रखिकी शयन करूँ से व्यक्ति स्मरणार्थे जहाँ को आप बसीभूत करने चाहते से पुरुष हूँ बा नारी एवं आपंकर कौन उद्देश्य था कौन नारी को लेकर संभोग वशीकरण होता अथवा तांकु लेकर आपंकर कौन प्रकार स्वार्थ सिद्धि होता अथवा कौन पुरुष को आपण जदि कौन मंगलकर कार्य व्यवहार करने चाहूँ मात्र से पुरुषटी राजी हो नथा अथवा आपंकर उपरिस्थ ऑफिसर बॉस भी होता जहाँ को लेकर आपंकर चाकरी कर्मवृत्तिर अग्रगति अच्छी कौन क्षेत्र होता से ही व्यक्ति पुरुष व नारी स्मरणार्थे यही शक्तिशाली तंत्रयुक्त जिनसटी को आपण मैंने निजर तकिया तले रखिक शयन करूँ एवं से राति ही से व्यक्ति नारी बा पुरुष स्वप्नाघात हम एवं आपंकर उद्देश्य जहाँ मन भितर अच्छी ताहा स्वप्न निदर्शन हम एवं परवर्ती रात्रि पाइबा मात्र ही से व्यक्ति नारी बा पुरुष आपनक सह मिलन हेबे एवं आपनकर समस्त अभीष्ट परिपूर्ण हम। यह कौन आपनकर मंत्रोक्त चमत्कार नुहे केवल तंत्रयुक्त चमत्कार श्रीहरि विष्णुंकर माया यही तंत्रयुक्त शक्तिशाली जिनसटी श्रीहरि विष्णु सह संपृक्ति जहाँकि सूक्ष्म विधि मते जदि या व्यवहार करा जाए तेबे जो पुरुष व नारी को आपण चाहूँगी जीवन भितर से आपको अचिरे प्राप्त होता एवं आपंकर समस्त अभीष्ट को मध्य परिपूर्ण करते तेबे यही शक्तिशाली तंत्रयुक्त जिनसर जो सामान्य व्यवहार आप मैंने ये जिनसटी को कौटू पाइबे एवं क्यों मते व्यवहार करेंगे ताकू जानापी भिडियो शेष पर्यंत देखूँ। चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट रुचि रोते चैनल कड़े थी लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जबकि कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्रमंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आप पहुँचो एवं से सब को आपने सर्वदूर देखिक किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा शक्तिशाली तंत्रयुक्त जिनस जहाँ कि आप निजर तकिया तले रखिकी जदि कौन व्यक्ति स्मरणार्थे शयन करुँच तेबे परवर्ती रात्रि पाहिला बेलू ही किसी न किसी चमत्कार घटव एवं से ही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपण संपर्कित होकर कौन अभीष्ट आपंकर मन भितर था से तत्काल पूर्ण कर से ही राति भितर ही से पुरुष बा नारी को एभली स्वप्नादेश हम जहाद्वारा कि आपण भितर कौन चली कौन आपण आशा करुँच सब स्वप्न मध्यम निदर्शन हम एवं से सतत प्रयासरत रे आपण मिलन होकर आपंकर अभीष्ट को परिपूर्ण करने आपंकर यही शक्तिशाली तंत्रयुक्त जिनसटी मात्र 5 ରୁ 10 टंका विनिमय पाखे थिबा पूजा सामग्री दुकान हो पुटी बणिया पंसारी भाई दुकान हो सेठारु क्रय करें कौन बाह्य स्थान को जीवार आवश्यक नहीं किंबा कौन तांत्रिक गुरुंकर परामर्श नवा आवश्यक नहीं जेहेतु यह मंत्र रहित केवल सूक्ष्म विधि मते ही आपण यह केवल पालन करेंगे एवं चमत्कार को लक्ष्य करेंगे। जदि आप पूर्व अनेक गुड़िए वशीकरण तंत्र मंत्र प्रयोग करके संपूर्ण विफल होती भांगी पड़ती कौन नारी व पुरुष को आपने प्राप्त करना आपंकर कौन अभीष्ट परिपूर्ण हो पारना अंततः शेषोक्त भाव में यह चेष्टा करूँ एवं किभली फलाफल लक्ष्य कर मत कमेंट बॉक्स में निश्चित भाव में शेयर करूँ। तेबे यही शक्तिशाली तंत्रयुक्त जिनसटी को जहाँ मुझे शेयर करी आपण पाखे जो मैंने सब पूजा सामग्री दुकान भाई मैंने अच्छा कि पंसारी भाई पुटुरी बणिया दुकान अच्छी आपड़ सेठा जाई जोगाजोग करूँ 5 ରୁ 10 टंका भितर ही आपको खर्च करने पड़ो आपंकर यही शक्तिशाली तंत्रयुक्त जिनसटी को आपने प्राप्त कर सारापर एथुरु केवल आपने 2 गोटी को ही आणवे एवं आणिकी ताको आपंकर जितेबाला रात्रि शयन करुँच कौन रात्रि होता आपंकर कौन बारर प्रयोजन नहीं कौन शुभ बेला नक्षत्र प्रयोजन नहीं आपड़ जितेबाला जो दिन आपको इच्छा करेंगे एवं रात जो आपने शयन करने जाऊँ निज शज्या पर बसिक गोटे हाथ पापुली रे गोटे को रखु एवं अन्य हाथ पापुली आउ गोटे को रखु आपड़ जदि कौन नारी को चिंता करुँच तेबे आपंकर बामहस्त पापुली रे थिबा सेही जिनसटी को आपण माने लक्ष्य करिकरी से नारी को गभीर भाव में चिंता करंतु जेभल कि तांको सह आपनकर समस्त संपर्क स्थापन होउची तांको ठारो आपण माने जहाँ चाहती ता आपन को अचिरे प्राप्त होउची ता संभव क्रिया होइथाउ किंबा कौन मध्य अभीष्ट को परिपूर्ण करिया पई होइथाउ तार वास्तव चित्र मन को आणंतु आ जदि कौन पुरुष को आपण माने प्राप्त करिकरी कौन मध्य मंगलकर कार्य करिया पई चाहउचंती तेबे आपनकर दक्षिण हाथ पापुली जो जिनसटी अच्छी ताकू आपण माने लक्ष्य करिकरी मन मध्य से पुरुष सह आपनकर समस्त वास्तव संपर्क जागृत होउची एवं आपण माने तांका ठारू सब जिनस को हासिल करुचंती किंबा तांको माध्यम रे
କୌଣସି କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆପଣ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଘଟି ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିରୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଲାଲ ରେଶମୀ ଫିତାକୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ପୁଟଲି ବଣିଆ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସେହି ଲାଲ ରେଶମ ଫିତାକୁ ତା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଆପଣ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତ୍ର ତମାମ ସେହି ଏକ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସହ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ବାସ୍ତବରେ ଘଟି ସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପଜିଟିଭ୍ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣମାନେ ରାତ୍ର ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରାତ୍ର ସମାପ୍ତ ହେଉଛି, ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକିରି ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳଧାର ହେଉ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳଧାର ହେଉ ସେଠାରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ନଈ କିମ୍ବା ନାଳ ନାହିଁ ତେବେ କୌଣସି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ତ୍ରିଛକି ସ୍ଥାନ ଥିବ କିମ୍ବା ଚୌଛକି ସ୍ଥାନ ଥିବ, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟିଏ ଛକରୁ 3 ଦିଗକୁ ରାସ୍ତା ଥାଏ କିମ୍ବା 4 ଦିଗକୁ ରାସ୍ତା ଥାଏ, ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲି ଆସିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ କିମ୍ବା ଚୌଛକି ତ୍ରିଛକି ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିକରି ଆସିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଥିବେ ଏବଂ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଖାଲି ପାଦରେ ଫେରିବେ। ବାଟରେ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ନିଭଉଛନ୍ତି ସେହି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ଥିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାରେ କେହି ବିଘ୍ନତା ନ ଆଣେ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ସହ ଏହାକୁ କରିକି ତକିଆ ତଳେ ରଖିବେ। ତେବେ ଏହି ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଯାହାକି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କାରକତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଆପଣମାନେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଗୋମତୀ ଚକ୍ରରୁ 2 ଗୋଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଆଣିକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ନାହିଁ, କେବଳ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଚମତ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ମୋହନ କ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେବ। ସେହି ରାତ୍ରରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ସେ ବଳେ ବଳେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠିତ ହେବ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏରିଆ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।